Si kakak mukbang permen jelly rasa buah. Gimana rasanya nih kakak? Rasanya seger ya. Wah, ada juga permen jelly bentuk ikan. Lucu dan unik ya teman-teman. Siapa nih yang suka permen jelly? Coba deh like dan subscribe. Kalau yang gak suka, ya gak usah like subscribe ya. Enak banget sih kakak. Makan apa sih kak ini? Wah, si kakak mukbang apa lagi nih? Pasti ini mukbang permen rasa melon ya.